السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من ميزابخونتيساج أون فرونسي 5 اني بريمير، المستوى الخامس ابتدائي. الدرس اللي هو ديال لا غرامير، لي باج 100 و 101، يعني الصفحات 100 و 105. عنوان الدرس هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، اللي كنرمزوا ليه بهذا الرمز سي سي ال. شنو هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو؟ يعني سي ان كومبليمون كي انديك لو ليو. غنقراو هنا جو روتيان باش نفهمو اكثر قبل ما نقراو هاد لو تيكست ونجاوبو على هاد لي كيسيون. عندنا جو روتيان: le complément circonstanciel de lieu est un groupe de mots qui donne des précisions sur les circonstances de l'action exprime par la phrase. شنو مفهوم من هاد الجملة؟ بأن لو كومبليمون سيركونستانسيال دو لي هو مكمل للظرفية ديال المكان، يعني هو سميتو هو عبارة عن ان جروب دو مو، يعني مجموعة من الكلمات كي دون دي بريسيزيون، يعني التي تعطي نقاط تفاصيل. دي بريسيزيون يعني بريسيزيون سور لي سيركونستانس، يعني كتعطي تفاصيل عن ظروف دو لاكسيون، يعني العمل الذي كي اكسبريم باغ لا فراز، التي كي اكسبريم باغ لا فراز، يعني الذي عبرت عنه الجملة. يعني هاد لو كومبليمون سيركونستانسيال دو lieu permet d'indiquer le lieu، يعني indique le lieu يعني كيوريكنا المكان، لا ديريكسيون يعني الوجهة، ou des faits dans l'espace. يعني عندنا عاوتاني عفوا il répond aux questions، يعني كيجاوب على الأسئلة، يعني où d'où par où vers où. هادشي كله غنشوفوه في هاد لي باج اللي عندنا اليوم. on peut le supprimer ou le déplacer sans changer le sens de la phrase، يعني يمكننا نحذفوه او ننقلوه sans changer le sens de la phrase، يعني بدون تغيير معنى الجملة. عندنا هنا ان اكزامبل، بحال دابا هنا ils prennent des photos devant la belle cascade، يعني كياخدوا يعني يلتقطون صور devant يعني امام هاد الشلال الجميل. يمكننا نحذفوا هاد devant la belle cascade، هو لو سي سي ال. الا حذفنا غنقولوا ils prennent des photos، يعني يلتقطون صور، يعني لو سونس ديال لا فراس ما تبدلش لينا، مفهوم. عندنا عاوتاني ان اكزامبل اخر: devant la belle cascade ils prennent des photos. يعني هنا شنو درنا هنا في لو بروميير اكزامبل؟ هنا حذفنا لو سي سي ال، وفي لا دوزيام فراز ديبلاسينا، يعني حولناه من لا فراز، من ديرنيير فراز درناه في لا بروميير دو فراز، يعني حولناه من الاخر ديال الجمله ودرناه في اول جمله، وبقى لو سونس ديال لا فراز هو هذاك، المعنى ديال لا فراز بقى كما هو. يعني دوفون لا بيل كاسكاد il prennent des photos، يعني من امام الشلال الجميل ياخذون او لا يلتقطون صورا. ندوزو دابا ان شاء الله نقراو لو تيكست ونفهمو نجاوبو الاسئله وغنفهمو اكثر لو سي سي ال. j'observe et je découvre، يعني الاحظ واكتشف. La phrase A: le petit pingouin vient de la banquise، يعني البطريق الصغير أتى من الجليد، يعني الجهة القطبية للجليد كتسمى لا بانكيز. sur son chemin le pingouin rencontre les oies sauvages، يعني في طريقه هاد لو بانغوان هذا التقى بالإوز البرية. nous partons comme toi vers le sud disent les oies sauvages، يعني هاد الإوز البري يعني قالوا لهاد لو بيتي بانغوان نو بارتون كوم تو، يعني غنمشيو بحالنا بحالك فيغ لو سود، يعني فيغ لو سود هو للجنوب، مفهوم. يعني غيمشيو بحالهم بحال هاد لو بيتي بانغوان. غدا اي سون بابا اون في دي زاشا دو لو غران بازار ديستانبول، يعني غدا ووالده يتسوقان، يعني كيديروا يعني اون في دي زاشا، يتسوق يشتريان المشتريات دون لو غران بازار ديستانبول، يعني واحد البازار كبير كاين في اسطنبول، مفهوم. نبداو ندوزو لي كيسيون. je manipule et je réfléchis. d'où vient le pingouin، يعني منين جا هاد لو pingouin، يعني on va répondre نقولوا le pingouin vient de la banquise، يعني جا من هاد la banquise. يعني pour répondre on va écrire le pingouin vient
de la banquise. هذه هي la réponse ديال هاد البروميير question de la banquise. La deuxième question: où rencontre-t-il des oies sauvages؟ يعني فين التقى بهاد الإوز البري، يعني sur son chemin، يعني ملي كان غادي في الطريق ديالو هو فين التقى بهاد les oies sauvages، يعني sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages. باش نجاوبو غنقولو il rencontre des oies sauvages sur son chemin. On va écrire il. ديما كنبداو في la première phrase بلا majuscule. il rencontre يعني التقى، il rencontre des oies sauvages sur son chemin، يعني في طريقه sur son chemin. هذه هي la réponse على هاد la question. La troisième question: vers où partent les oies sauvages؟ يعني vers où يعني في أي اتجاه ولا فين غيمشيو هاد les oies sauvages، يعني les oies sauvages عندنا هنا في le texte partent vers le sud، يعني vers le sud يعني بغاو يمشيو للجنوب باش يلقاو الحرارة، يعني بغاو الحرارة هاد les oies sauvages. يعني pour répondre on va écrire les oies sauvages partent vers le sud، يعني باتجاه الجنوب، partent vers le sud. La quatrième question: souligne dans tes réponses les mots qui indiquent un lieu. يعني قالك نسطروا على يعني في هاد الاجابات اللي جاوبتي على لي مو كي انديك لو، يعني الكلمات اللي كتبين لنا ان لو يعني المكان من هاد لي ريبونس اللي جاوبنا حنا. بحال دابا عندنا في لا بروميير ريبونس لو بانغوان فيان دو لا بونكيز، فين هو المكان؟ هو دو لا بونكيز، يعني هاد دو لا بونكيز هو لو ليو دو لا بونكيز، هو لو ليو يعني هو كي انديك لنا لو ليو. il rencontre des oies sauvages sur son chemin، يعني فين هو لو ليو هنايا، لو مو كي انديك لو ليو هو sur son chemin. Ou la troisième réponse: les oies sauvages partent vers le sud، يعني فين هو اللي كي انديك لو مو كي انديك لو ليو هو vers le sud. مفهوم؟ هادو هما les mots qui indiquent un lieu. Comment appelle-t-on ces groupes de mots؟ يعني هاد مجموعة ديال الكلمات اللي حنا سطرنا عليهم اشنو كنسميوهم؟ كنسميوهم ils s'appellent ou ils sont s'appellent les compléments circonstanciels de lieu. يعني ces groupes de mots appellent ou là غنقولوا pour répondre ce sont des compléments circonstanciels de lieu، ou نقولوا des CCL. يعني بجوج كتابات، هذه غير كتابة مختصرة على هاد le complément circonstanciel de lieu، يعني ce sont des CCL. السؤال أو التمرين السادس: dans la phrase D، فين هي هاد la phrase D؟ هي هذه: supprime le groupe de mots qui indique le lieu. que remarques-tu؟ يعني في هاد la phrase D غنمسحو le groupe de mots qui indique le lieu، يعني لو جروب دو يعني مجموعة الكلمات اللي كتبين لينا المكان. وشنو كنلاحظوا؟ غنشوفوا هنا بان هنا عندنا غيدا اي سون بابا اون في دي زاشا دون لو غران بازار، يعني غيدا اي سون بير في دي زاشا او، هنا باش نجيو نقولوا او يعني او فين داروا هاد، فين مشاو داروا هاد الشوبينغ او هاد التسوق، يعني في دون لو غران بازار داسطنبول. يعني هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني هذا الا حيدنا هذا لو كومبليمون حيدناه ايفيتينا غتبقى لنا رضا اي سون بابا اون في دي زاشا، يعني هنا
جملة ما كنلاحظوا بأنها ما تغير فيها والو. مفهوم؟ إذن شنو غنجاوبو باش نديرو لا ريبونس؟ on va écrire je remarque quoi? Je remarque que cette phrase ou là que le sens de la phrase ne change pas. يعني ملي كنحيدو كنسوبريميو هاد لو CCL dans la phrase يعني كيبقى لو سونس ديالها كما هو، يعني ما كيتبدلش ما كيتغيرش. مفهوم؟ يعني pour répondre باش نجاوبو اشنو غنقولو je remarque يعني ألاحظ je remarque que le sens يعني معنى الجملة que le sens de la phrase ne change pas يعني ما كيتغيرش ne change pas point. وهنا كنلاحظوا بأن هنا في هاد لا phrase A le petit pingouin vient de la banquise يعني هاد de la banquise هي le CCL. Sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages يعني هاد sur son chemin هو un complément circonstanciel de lieu. Nous partons comme toi vers le sud disent les oies sauvages يعني vers le sud هو le CCL وهنا في la phrase D كما قلنا هو هذا هو le CCL. مفهوم؟ La septième question dans la phrase B هي هذه déplace le CCL en fin de la phrase يعني هنا هاد لو CCL كنلاحظوا بأنه عندنا في بداية الجملة يعني في en premier de la phrase يعني في البداية ديال الجملة هاد لو CCL خصنا نردوه في la fin de la phrase. يعني شنو نقولوا le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. يعني كنلاحظوا بأن واخا غيرنا هاد لو CCL حولناه في la fin de la phrase le sens ديال la phrase ما تبدلش. مفهوم؟ يعني شنو غنقولوا يعني on peut déplacer le CCL on peut déplacer le CCL يعني يمكننا نغيروا هاد لو CCL من premier من le début de la phrase à la fin du phrase. كنلاحظوا بأن le sens du phrase ne change pas. مفهوم؟ يعني pour répondre on va écrire نكتبوا هادو اللي عطاونا نكتبوا le pingouin rencontre des oies sauvages يعني هي الإوز البرية des oies sauvages sur son chemin يعني في طريقه. يعني كنلاحظوا بأن هاد لو سونس ديال لا فراز بقى كما هو sur son chemin. يعني حتى هاد لا فراز اللي كتبنا صحيحة le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. On passe à la phrase 101 يعني ندوزو للصفحة 101. عندنا جو مونطرين يعني اتدرب هادشي اللي خدمنا عليه دابا غنحاولوا نديروه كاكزرسيس. سولين لي CCL دي فراز سويفونت يعني هنا غنسطروا على لو CCL دي فراز سويفونت يعني على لو كومبليمون سيركونستانسييل دي فراز. مفهوم؟ عندنا لا فراز A la rivière se trouve au bout du chemin يعني لا ريفير هو النهر يعني يوجد النهر في آخر الطريق يعني se trouve au bout يعني في آخر الطريق أو لا الاتجاه يعني شمال الطريق المسار يعني أي كلمة قلناها صحيحة. يعني فينا هو هنا لو CCL عندنا هنا كنلاحظوا هو au bout du chemin يعني في آخر الطريق يعني هذا هو لو CCL. غنسطرو على au bout du chemin. De loin on entend son léger bruit يعني de loin يعني في البعيد on entend يعني نسمع son léger bruit يعني نسمع ضوضاء يعني واحد الصوت léger يعني خفيف وطفيف يعني واحد الضجيج او لا ضوضاء كنقولوا البغوي هو الضجيج او لا الضوضاء يعني صداع مثلا غير خفيف وطفيف يعني son léger يعني ماشي مجهد. مفهوم؟ يعني هذا هو مفهوم ديال لا فراز. ولكن فينا هو هنا لو CCL هو دو لوان يعني في البعيد يعني في مكان بعيد هو دو لوان. Cette nuit
on dormira sous les étoiles. يعني هاد الليلة هادي غادي نعسو تحت النجوم. سوف ننام تحت النجوم. يعني هنا فينا هو لو سي سي ال هو سو لي زيتوال. يعني هذا هو لو سي سي ال سو لي زيتوال. هنا سيت نوي عندنا كنلاحظوا بانها سي ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طو. يعني كتبين لنا الزمان الوقت. هي سيت نوي يعني الليل. مفهوم. il allume un feu de bois au fond du jardin. يعني il allume هو يشعل نار الخشب. يعني un feu de bois يعني نار من الخشب au fond du jardin يعني في قاع الحديقة. يعني فينا هو هنا le complément circonstanciel du lieu le CCL هو au fond du jardin هو le CCL. Au dîner on s'installe en cercle près du feu. يعني au dîner في العشاء on s'installe يعني نجلس أو لا نجلس on s'installe en cercle يعني نجلس في دائرة بالقرب من du feu يعني من النار. نجلس يعني هنا شنو هو لو سي سي ال نجلس بالقرب يعني نجلس كدائرة في دائرة on cercle هي في دائرة près du feu. يعني près du feu هو le CCL près du feu. Souligne les CCL et indique à quelle question ils répondent. يعني عندنا هنا في هاد لي فراز غنسطرو على لو سي سي ال وغادي نجاوبو بحال غنطرحو سؤال. يعني واش او ولا دو ولا باغ او. La phrase A, vous êtes rentré de Tanger. يعني vous êtes rentré de Tanger. اللي بغينا بعدا نسطرو بعدا على لو سي سي ال. فين هو لو سي سي ال هنا هو دو طونجي. هذا هو لو سي سي ال. يعني هنا باش نعطيو لا كيستيون اولا نطرحو لا كيستيون. مثلا vous êtes entré d'où. يعني vous êtes entré d'où يعني نقولو vous êtes rentré de Tanger. يعني باش نطرحو السؤال هو d'où. يعني d'où rentrez-vous. مثلا d'où rentrez-vous اولا vous êtes rentré d'où. vous êtes rentré de Tanger. هذه la question هي d'où. La prochaine fois vous irez par cette route. يعني في المرة الجاية غتمشيو من هاد الطريق. يعني هنا إلا بغينا نسولو غنقولو par où. داكوغ يعني par où. هنا غنقولو par où هي هو la question. وفينا هو le CCL هو par cette route. داكوغ هو le CCL. هذه أولا cette route يعني في هذا الطريق. L'avion a atterri sur la piste éclairée. يعني الطائرة تهبط في المسار المضيء. L'avion a atterri sur la piste éclairée. يعني هنا où l'avion a atterri يعني فين غتهبط هاد الطيارة. يعني où إلا بغينا نديرو لا كيسيون نقولو où. مفهوم. Vous mettez les valises dans le chariot. يعني غتوضعوا الحقائب في هاد لو شاريو. هو العربي اللي كتهز لي فاليز. يعني غنقولوا او ميتون لي فاليز يعني فين نحطو هاد لي فاليز. يعني الا بغينا نسولو غنقولوا او on met la question par où. Ils achètent les cadeaux souvenirs dans les petites boutiques. يعني هم يشترون الهدايا التذكارية. هما لي كادو سوفونير في المحلات الصغيرة dans les petites boutiques pardon. هنا لا بغينا نطرحو لا كيسيون غنقولو d'où achètent les cadeaux de souvenir. يعني فين غيشريو هاد اولا من غيشريو هاد لي كادو دو سوفونير. يعني achètent les cadeaux souvenirs dans les petites boutiques. On passe à je m'évalue. Complète ces phrases avec des CCL. يعني غنكملو هاد لي فراز بدي CCL. Le groupe de touristes descend. يعني المجموعة ديال السياح descend يعني هبطوا. مثلا descend de l'autocar يعني هبطوا من l'autocar هو داك لو بوس السياحي. يعني داك طوبيس السياحي. مفهوم. descend de
l'autocar, autocar, il s'arrête par exemple نقولوا مثلا il s'arrête devant la cascade pour prendre des photos. يعني وقفوا قدام واحد الكاسكاد ولا ان مونيمون، يعني قدام واحد المآثر باش يتصوروا يلتقطون صور devant la cascade، يعني اما شلال او لا devant un monument، كلشي بصحيح pour prendre des photos. Prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve، يعني خذوا يعني prenez l'ascenseur يعني ركبوا في l'ascenseur وغتلقى le restaurant se trouve يعني المطعم يتواجد. Par exemple il se trouve on va écrire par exemple il se trouve vers le sud، يعني غنلقاوها في الجنوب. مثلا ملي غتهبط مثلا تاخذ لاسانسور غتلقاها في الجنوب ديالك، اولا دوفون ان ماغازان ولا derrière ان بوتيك، يعني كل واحد غيجاوب على الجواب اللي غيناسبو. je dois passer pour arriver rapidement، يعني غنقول je dois passer par exemple par ce chemin، يعني من هذا الاتجاه للوصول بسرعة، اولا je dois passer par cette courte route، يعني من هذا الطريق القصير المختصر لكي أصل بسرعة. je dois passer par cette courte، يعني من هذا الطريق المختصر القصيرة courte route، أولا نكتبو par ce chemin بحال pour arriver rapidement. construit deux phrases comprenant un CCL répondant aux questions، يعني غنكونوا جوج ديال الجمل مثلا غنطرحوا السؤال فيه او و باغ او. باغ اكزومبل او غنقول مثلا او جو لي زونفون، يعني فين كيلعبوا هاد الاطفال. باغ اكزومبل يعني غنقول مثلا او جو لي زونفون، يعني فين كيلعبوا هاد الاطفال. un point d'interrogation. pour répondre غنقولوا les enfants jouent par exemple derrière، يعني في وراء أو لا خلف derrière la tente، يعني يلعبون وراء الخيمة derrière la tente devant la tente، يعني sous la tente، يعني اللي كتبناها صحيحة. نزيدو مثلا نزيدو واحد notre phrase مثلا la voiture s'arrête devant le cinéma، يعني مثلا باش نجاوبو غنقولو où s'arrête la voiture، يعني فين هاد la voiture فين غتوقف هاد la voiture. on va écrire la voiture s'arrête، يعني غتوقف s'arrête devant le cinéma par exemple، يعني غتوقف قدام هاد لو سينما، يعني السينما. فهم دابا ندوزو لباغ او. هنا غنكتبو باغ او مثلا غنقولو il faut passer par ce chemin pour arriver au mariage، يعني خصكم تمشيو من هذا الاتجاه هذا باش توصلوا لحفل الزفاف. يعني pour poser la question نقولوا par où، ياك غنقولوا par où، يعني هنا باش نجاوبوا غنقولوا il faut passer، يعني خصكم تدوزوا il faut passer par مثلا par ce chemin ou par cette route، par cette route pour يعني باش pour arriver باش نوصلوا pour arriver au mariage باش نوصلوا لهاد حفل الزفاف pour arriver au mariage، يعني il faut passer par cette route pour arriver au mariage. هذه هي la réponse. وكاينين d'autres phrases، يعني كاينين beaucoup de phrases يعني qui pose la question par où ou là où. السؤال
ولا التمرين الاخير l'exercice 12 réécrit يعني غتعاودوا كتابه لي فراز اون ديبلاسون لو سي سي ال، يعني غنعاودوا نكتبوا هاد الجمل هادو وغنحولوا، يعني غنحولوا هاد لو سي سي ال. كنشوفوا في لا فراز ا de loin j'aperçois la mosquée حسن 2، يعني من بعيد يعني كيبان ليا مسجد الحسن الثاني، يعني هاد لو سي سي ال هو دو لوان. هاد دو لوان نقدروا نردوها في اخر الجمله في لا ديرنيير فراز، غنقولوا j'aperçois la mosquée حسن 2 de loin. مفهوم؟ يعني غنحولوه من لو début de la phrase à la fin du phrase de la phrase. نكتبوا j'aperçois ديما كنبداو بلا ماجيسكول. j'aperçois la mosquée حسن 2 حسن 2 وغنديرو فيرغول نديرو دو لوان point، يعني j'aperçois avec un aigu la mosquée حسن 2 de loin. يعني هاد كنلاحظوا بان هاد لو سي سي ال حولناه من اول الجمله الى اخر الجمله. les touristes s'arrêtent devant le bassin de la Ménara. يعني فين هو لو سي سي ال هنا؟ هنا لو سي سي ال هو devant le bassin de la Ménara. كنلاحظوا بان لو سي سي ال كاين في لا fin de la phrase، غنحولوه في le début de la phrase، غنكتبوا devant le bassin، يعني امام باسان هو الحوض ديال المناره اللي كاين في مراكش. devant le bassin de la Ménara avec M majuscule Ménara les touristes s'arrêtent، يعني السياح كيوقفوا. les touristes s'arrêtent، يعني les touristes s'arrêtent point. يعني devant le bassin de la Ménara les touristes s'arrêtent. مفهوم؟ وبهكا اطفالي الاعزاء كنكونوا كملنا لي باج ديالنا 100 و 101 de mes apprentissages en français 5e année primaire. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا جميعا وبالتوفيق للجميع. وغنخلي لكم واحد الرابط ديال واحد القناه في اسفل الفيديو، كنتمنى لكم ان شاء الله تدخلوا جميعا وديروا لها اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.